بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. وصلنا إلى مسألة زوال العقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali qiraah dan ta'liq dari kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan an Masail Kufri wal Iman. Dan kita sampai kepada pembahasan tentang zawal akal atau hilangnya akal. Kita sudah berada di majelis ke 28. نعم، سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من سب دين الله أو عمل عملا مكفرا عند الغضب الشديد فهل يكفر؟ فأجاب: إذا بلغ الإنسان الغضب الذي يخرجه عن الشعور فإنه لا يؤاخذ، لأنه أصبح مثل المجنون. وأما إذا كان غضبه لا يصل إلى حد زوال الإدراك فإنه يؤاخذ. فإذا طلق زوجته أو تكلم بالكفر أو الشرك في هذه الحال يحكم عليه بما تكلم به إذا كان يدري ويعقل ما يقول. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, orang yang mencela agama Allah atau mengamalkan amalan kekafiran ketika sangat marah, dalam keadaan sangat marah, apakah orang tersebut kafir? Saya menjawab, apabila seseorang marah di mana kemarahannya sampai mengeluarkan dia dari perasaan, artinya sampai dia tidak sadar gitu. Jadi mengeluarkan dia dari kesadaran. Maka yang seperti ini tidak dihukum. Karena dia seperti orang gila. Adapun apabila marahnya tidak sampai kepada hilangnya akal, ya, dan hilangnya penangkapan, maka tentu dia dihukum. Maka apabila dia menceraikan istrinya atau berbicara dengan kalimat kekafiran atau kesyirikan, maka dalam keadaan seperti itu dia dihukumi dengan ucapan yang dia ucapkan apabila dia tahu dan memahami apa yang dia katakan. Nah, نعم، في الحاشية يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول: فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه، وهذا جواب عن سؤال، يعني سئل الشيخ رجل عن رجل تكلم بكلام الكفر وهو غاضب، فقال: فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب، نقول له: إن كان غضبك شديدا بحيث لا تدري ما تقول ولا تدري أنت حينئذ أأنت في سماء أم في أرض، وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه، يعني لا تذكره، فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة، لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به. يقول الله تعالى في الإيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه فإنه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ. وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوج لا ينفسخ نكاحها منه بل هي باقية في عصمته. berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa dan Rasail,
jilid 2 halaman 152. Maka orang yang dia menyebutkan tentang dirinya bahwasanya dia mencela agama ketika dalam keadaan marah, kita katakan kepadanya, apabila amarahmu sangat keras, sangat ya, marah yang sangat dahsyat, ya, dengan artian kamu tidak tahu apa yang kamu ucapkan. Ya, kamu tidak tahu apakah sedang berada di langit ataupun di bumi. Ya, kamu berbicara dengan kalimat yang kamu tidak ingat dan tidak mengetahuinya. Maka kalam tersebut tidak ada hukumnya. Maka kamu tidak dihukumi murtad. Dikarenakan itu merupakan kalam atau pembicaraan yang terjadi tanpa adanya iradah dan maksud. Tidak ada niatnya. Ya. Maka setiap kalimat yang keluar atau yang dihasilkan tanpa iradah dan qasad, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Allah taala berfirman tentang al-aiman, tentang sumpah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukummu disebabkan lagu di dalam sumpahmu, ya. Akan tetapi Allah akan menghukummu dengan apa yang dimaksudkan oleh hatimu dari sumpah tersebut. Maka apabila orang yang berbicara dengan kalimat kufur ketika sangat marah, sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, dia tidak tahu apa yang keluar dari lisannya, maka kalimatnya atau ucapannya tidak dihukumi. Maka ketika itu dia tidak dihukumi murtad. Maka apabila dia tidak dihukumi murtad, maka istrinya tidak terjadi fasakh pada pernikahannya darinya. Akan tetapi nikahnya, hukum pernikahannya masih ada di dalam penjagaannya. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما حكم سب الدين؟ في بعض الحالات يقول الثاني في زعل يعني غضب، يقول في زعل يعني في غضب، قال كلمة يعني يلعن دين الآخر والعياذ بالله، فتقول وهل هذا كفر أو أنه لغو في زعل يعني في غضب؟ فأجاب الشيخ إن كان زائل الشعور ولا يدري ما يقول فلا شيء عليه، لأن هذا مثل المجنون أصبح زائل العقل. أما إذا كان معه شعور ويعرف ما يقول فإنه يرتد بهذا والعياذ بالله. هذا ردة عن دين الإسلام. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان معه شعور يوم يتكلم بهذا الكلام فهذا ردة، عليه أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد، والله يتوب على من تاب. أما إن كان زال شعوره ولا يدري ماذا يقول فهذا غير مكلف في هذه الحالة. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum mencela agama di dalam sebagian keadaan? Nah, dan yang kedua mengatakan, ya, di dalam keadaan za'al, itu dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Misalkan Allahu yal'anu dinaka. Ya, dia mencela agama yang lain. Apakah dia kufur atau itu termasuk lagun fi za'al? Artinya apa? Perkataan yang dianggap sia-sia ya, ketika dalam keadaan marah. Saya menjawab, ya, apabila orang yang sedang marah tersebut hilang kesadarannya, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka fala syai'a alaih. Artinya apa? Dia tidak terkena dosa. Dikarenakan yang seperti ini seperti orang gila, ya, keadaannya.
Ya, kayak ini seperti orang gila. Nah, dia hilang akal. Adapun kalau dia masih sadar, masih tahu apa yang dia ucapkan, maka dia murtad dengan perkataannya. Ya. Dan ini bentuk kemurtadan dari dinul Islam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu tidak usah klarifikasi atau tidak perlu meminta udzur. Ya, la ta'tadiru, tidak perlu meminta udzur, tidak perlu meminta maaf. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Maka kalau dia masih sadar ketika dia berbicara dengan kalimat tersebut, maka ini bentuk kemurtadan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dan masuk kembali ke dalam Islam. Jadi memperbaharui lagi keislamannya. Dan Allah menerima tobat orang yang bertobat. Namun apabila hilang kesadarannya, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka dalam keadaan seperti ini dia dianggap tidak mukallaf. Nah, tidak terkena beban syariat. نعم. مسألة الجلوس مع من يكفر بالله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الله جل وعلا يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أي القرآن والسنة، وذلك كما في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد نزل عليكم الله جل وعلا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها من قبل الكفار والمنافقين فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا في مجلس يستهزأ فيه بالإسلام والمسلمين ويستهزأ فيه بالقرآن، إنكم إذن مثلهم، ولو أنكم في الأول مسلمون فإنكم إذا جلستم معهم على هذه الحالة تكونون مثلهم والعياذ بالله، لأنكم لم تنكروا المنكر بل سكتتم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فتكونون مثلهم، يجمعكم الله معهم يوم القيامة في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما اجتمعتم معهم في الدنيا. فهذا فيه تحريم الجلوس في المجالس التي يسب فيها الله أو رسوله أو القرآن أو والسنة أو المسلمون. ومن ذلك بقاء المسلم مع المشركين، فإن المشركين يسبون الله ويسبون الرسول ويسبون المسلمين، فإذا بقي معهم وأقام معهم واستوطن معهم فإنه مخالف لهذه الآية الكريمة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث غيره. فهذا فيه وجوب هجر مجالس السوء وبلاد السوء، ولا سيما مجالس الكفر والإلحاد والزندقة والتشكيك في الإسلام. وما أكثر المجالس اليوم التي تستهزئ بالمسلمين وتتنقص أو تنتقص الإسلام وتمدح الكفار، ما أكثرها في بلادنا، أي يعني في السعودية، فضلا عن بلاد الكفار. فالواجب على المسلم أن يقاطع هذه المجالس وأن يبتعد عنها، فإن جلس فيها وسكت فإنه يكون إذا مثلهم. فالذين قال الله جل وعلا فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنما الذي تكلم واحد هو الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ولكن البقية سكتوا ولم ينكروا عليه، فصار القول منسوبا إليهم جميعا، وصار الاستهزاء منسوبا إليهم جميعا لأنهم لم ينكروا. Permasalahan duduk bersama orang yang kufur kepada Allah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah,
Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab." Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab. Yang dimaksud kitab adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang demikian sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin. Apabila kamu melihat orang-orang yang berbincang-bincang di tentang ayat-ayat kami, maksudnya berbincang-bincang dengan nada mengejek atau berbicara secara batil, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Dan apabila syaitan membuat kamu lupa, maka janganlah duduk bersama kaum yang zalim setelah kamu ingat. Ya, telah diturunkan kepada kalian oleh Allah Jalla wa Ala, ya, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, yaitu kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, ya, min qibalil kufar wal munafiqin, yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka. Maka janganlah kamu duduk di majelis yang di dalamnya Islam dan kaum muslimin serta Al-Quran diolok-olok. Nah, innakum idza mithluhum, sesungguhnya kalian apabila melakukan seperti itu, maka hukumnya sama seperti mereka. Kalaulah sekiranya kalian pada awalnya kaum muslimin, maka apabila kalian duduk bersama mereka dalam keadaan seperti itu, maka kalian akan menjadi seperti mereka, waliyadzubillah. Dikarenakan kalian tidak mengingkari kemungkaran, akan tapi kalian malah terdiam. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ya, semuanya di dalam jahannam. Ya. Sehingga kalian akan menjadi seperti mereka. Allah akan menghimpun kalian bersama mereka di hari kiamat, yaitu di dalam neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Sebagaimana kalian bersatu bersama mereka di dunia. Maka hal ini menunjukkan, ya, di dalam ayat tersebut menunjukkan haramnya duduk di majelis-majelis yang dimana di sana dicela nama Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau Sunnah atau kaum muslimin. Maka di antaranya adalah tetapnya kaum muslimin, artinya tetap tinggalnya seorang muslim bersama kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mencela Allah, mencela Rasul, mencela kaum muslimin. Maka apabila tetap tinggal bersama mereka, ya, maka ini menyelisihi ayat yang mulia tersebut. Qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, maka janganlah duduk bersama mereka sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Maka di dalam hal tersebut terdapat wajibnya menghajar, memboikot atau meninggalkan majelis-majelis yang buruk dan negeri-negeri yang buruk. Ya. Wala siyama majalisul kufr, apalagi majelis kekafiran dan ilhad, ya, dan zandaqah, ya, majelis yang di dalamnya terdapat kezindikan, yaitu munafikan dan tasykik, ya, majelis yang membuat keraguan-raguan di dalam Islam. Dan sungguh alangkah banyaknya di hari ini majelis yang di dalamnya diolok-olok kaum muslimin, Islam dilecehkan dan orang-orang kafir dipuji. Ya. Dan alangkah banyaknya, ya, hal yang tersebut di negeri kami ini Saudi, ya. Ya, apalagi kalau di negeri-negeri kafir. Maka wajib bagi seorang muslim untuk, ya, memboikot majelis-majelis tersebut dan menjauh darinya. Nah, maka apabila duduk di majelis tersebut dan terdiam, maka dia akan menjadi sepertinya. Ya, maka, ya,
Orang-orang yang Allah Jalla wa Ala berfirman tentang mereka, ya wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka perihal kejadian tersebut, itu orang-orang yang mengolok-olok Nabi dan para sahabat, ya, tentu mereka akan beralasan mengatakan sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang dan bermain-main. Ya, katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak perlu meminta uzur, tidak perlu meminta maaf. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Jadi yang berbicaranya seorang, ya, padahal yaitu orang yang mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula. Ya, kami tidak pernah melihat seperti ahli baca Quran di tengah-tengah kami ini. Ya, akan tetapi yang lain diam, tidak mengingkarinya. Fasaral qaul mansuban ilaihim jami'an, sehingga ucapan tersebut dinisbatkan kepada mereka seluruhnya. Dan sehingga perbuatan istihza tersebut dinisbatkan kepada mereka semuanya, dikarenakan mereka tidak mengingkari. Nah, نعم. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في سورة النساء آية 140، يقول: أخبر من اتخذ من هؤلاء المنافقين الكفار أنصارا وأولياء بعدما نزل عليهم من القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ابن جرير يعني بعدما علموا نهي الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون بحجج الله وآي كتابه ويستهزئون بها حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني بقوله يخوض يتحدث حديثا غيره بأن لهم عذابا أليما. وقوله إنكم إذا مثلهم، يعني وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثله، يعني فأنتم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال مثلهم في فعلهم، لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها كما عصوه باستهزائهم بآيات الله، فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوه منها، فأنتم إذا مثلهم في ركوبكم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون تأولا منهم هذه الآية أنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه. berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsir surat An-Nisa, Allah mengabarkan orang yang menjadikan mereka, yaitu dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sebagai para penolong dan wali setelah turun kepada mereka Al-Quran. Yaitu apa? Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, ya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sehingga mereka berbincang dengan perbincangan yang lain. Yakni maksudnya apa? Setelah mereka tahu larangan Allah tentang duduk-duduk bersama orang-orang kafir yang mereka mengingkari hujah-hujah Allah dan ayat-ayat kitabnya dan memperolok-oloknya. Nah, sehingga dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Ya, sehingga dia berbicara dengan pembicaraan yang lain, biqaulihi yakhudu yatahadatsu haditsan, ya, artinya apa? Berbicara dengan suatu pembicaraan yang lain. Ini bi anna lahum adzaban alima. Ya, maka bagi mereka ada azab yang pedih. Adapun firman Allah taala, innakum idzam mithluhum,
Sesungguhnya kalian apabila demikian keadaannya, maka hukum kalian seperti mereka. Maksudnya telah diturunkan kepada kalian apabila kalian duduk dengan orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan mengolok-oloknya dan kamu mendengar, maka kamu sepertinya, maksudnya kamu apabila tidak bangkit pergi dari mereka dalam keadaan seperti itu, nah, seperti mereka dalam perbuatannya. Dikarenakan kalian telah bermaksiat kepada Allah dengan duduk-duduk kalian bersama mereka dan kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, sebagaimana mereka telah bermaksiat kepada Allah dengan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka sungguh kalian telah melakukan maksiat kepada Allah seperti yang mereka lakukan daripadanya. Maka kalian kalau demikian seperti mereka di dalam hal melakukan kemaksiatan kepada Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Maka dalam ayat ini terdapat dalalah al-wadih, petunjuk yang jelas tentang larangan bermujalasah, berduduk-duduk dengan ahli batil di segala macamnya. Ya, baik ahli bid'ah dan orang-orang fasik ketika mereka berbicara dengan kebatilan mereka. Ya. Dan dengan yang seperti itu dahulu sekelompok dari para a'immah yang terlalu berpandangan ya dengan pandangan seperti itu dalam mentafsirkan ayat tersebut. Ya, jadi ketika mereka mentafsirkan ayat-ayat, ya, bahwasanya yang dimaksud dengannya adalah larangan menyaksikan setiap kebatilan, ya, ketika mereka ya memperbincangkan kebatilan tersebut. Artinya ketika ahli kebatilan tersebut berbincang dengan kebatilan tersebut, tidak boleh musyahadah. نعم كان أئمة السلف رضي الله عنهم يحذروا من مجالسة أهل الباطل ويحكمون على من جلس مع أهل البدع بحكم أهل البدع. فمن جلس مع جهمي يحكم عليه بأنه جهمي، ومن جلس مع رافضي يحكم بأنه رافضي، وهكذا. هذا كان حكم السلف على من جلس مع أهل الباطل. نعم. Jadi demikianlah salaf ya menghukumi orang yang duduk dengan ahli kebatilan. Ya, kalau dia duduk bersama Jahmi dihukumi Jahmi. Dia duduk bersama Rafidhi maka dia dihukumi Rafidhi. Nah. نعم. وفي الحاشية أيضا قال العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، قال: الدليل السابع قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فذكر تبارك وتعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره، هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. Berkata Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah rahimahullah di dalam kitab Ad-Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq halaman 9 safhah tasih. Dalil yang ke-7 yaitu firman Allah Ta'ala: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab
Yaitu apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari ayat tersebut dan diolok-olok, ya, ayat tersebut, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka berbincang dengan pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian apabila memang demikian keadaannya, maka hukumnya seperti mereka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah telah menurunkan kepada kaum mukminin di dalam kitab bahwasanya mereka apabila mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, maka tidak boleh mereka duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Dan bahwasanya barang siapa yang duduk bersama orang-orang kafir yang mereka mengolok-olok ayat Allah di dalam keadaan kekafiran mereka dan dalam keadaan mereka sedang memperolok-olok, maka dia seperti mereka. Dan di sini Allah tidak membedakan antara yang takut dan yang lainnya kecuali yang terpaksa. Ya. Dan ini, ya, mereka di satu negeri, ya, di awal Islam. Maka bagaimana dengan, ya, orang yang keadaannya Islam sudah luas, ya, sudah istilahnya apa, dalam keadaan mulia di negerinya, ya. Kemudian dia mengundang orang-orang kafir yang mengolok-olok ayat Allah kepada negerinya dan menjadikan mereka sebagai wali-wali, sebagai sahabat-sahabat, sebagai julasa, sebagai tempat apa, teman-teman duduk, mendengar kekafiran mereka dan istihza mereka dan mengakuinya. Sedangkan dia mengusir ahli tauhid dan menjauhkan mereka. نعم. وقال الشيخ صالح الفوزان في شرحه على رسالة الشيخ سليمان بن عبد الله الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، قوله أي الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإني لأخشى، الآن هذا كلام الشيخ صالح الفوزان، وإني لأخشى أن يكون الذي يفتح القنوات الفضائية التي تسب الله ورسوله وتسب دين الإسلام ويستمع إليها أنه مثل من هو حاضر لهذه المجالس، فليتنبه لذلك. دل هذا على أن الكفار إذا كانوا لا يتكلمون في المسلمين ولا يسبونهم فلا بأس في الجلوس معهم في عمل أو في وظيفة أو في شغل أو بيع وشراء أو الأكل معهم وما شابه ذلك. والله جل وعلا لم يحرم الجلوس معهم مطلقا، نعم حرم الإقامة في بلاد الكفار، أما الجلوس العارض يعني الذي يعني لا يكون دائما، هذا لا يحرم إلا إذا كان فيه مسبة للإسلام. قوله يعني قول الشيخ سليمان بن عبد الله: وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، لأن قوله حتى يخوضوا في حديث غيره يعني إذا خاضوا في غير سب الإسلام فلا مانع من الجلوس معهم والقعود معهم. قوله ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فالخوف ليس بعذر لأنه يمكنه الابتعاد عنهم إلا المكره، أما لو أسروه أو أغلقوا عليه الباب أو منعوه من الخروج منعا باتا فهذا معذور لأنه مكره، ولكن بشرط أن يبغض ما يقولون وأن يكره ما يقولون إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. Berkata Syekh Hafizahullah Fauzan, qauluhu ay Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah. Hanya sini Syekh sedang menjelaskan perkataan Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah di dalam kitab Dalail, ya. Fala yaqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Janganlah mereka duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka membincangkan perkataan yang lain. Kemudian kata saya, sungguh aku khawatir orang yang membuka situs internet yang di dalamnya mencela Allah dan Rasulnya, mencela Islam, kemudian mendengarkannya, itu seperti orang yang hadir dari ke majelis tersebut, maka hati-hatilah dengan hal tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir apabila mereka tidak berbicara tentang kaum muslimin, tidak mencela mereka, maka tidak mengapa duduk bersama mereka
dalam satu pekerjaan atau tugas atau kesibukan atau jual beli atau makan bersama mereka dan yang semisalnya. Allah Jalla wa'ala tidak mengharamkan duduk bersama mereka secara mutlak. Ya, haram tinggal di negeri kafir. Adapun duduk yang sifatnya insidental, maka tidak diharamkan kecuali kalau di dalam terdapat unsur pencelaan terhadap Islam. Ya. Kemudian qauluhu ana man jalasa samal kafirin bi ayatillah wal mustahzi'in biha fi hali kufrihim wastihza'in fa mithluhum. Adapun yang dimaksud perkataan Syekh Sulaiman ibn Abdullah bahwasanya orang yang duduk bersama orang-orang kafir yang mereka memperolok-olok ayat Allah ketika keadaan mereka sedang dalam keadaan kufur dan memperolok-olok, maka dia seperti mereka. Dikarenakan firman Allah Ta'ala hatta yaqulu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain, yakni idza khadu fi ghairi sabil Islam. Kalau mereka berbicara tidak mencela Islam, ala maniya minal julus lahu, maka tidak masalah duduk bersama mereka, ya, bermajelis bersama mereka dan duduk bersama mereka. Nah, kemudian penjelasan dari perkataan Syekh Sulaiman bin Abdullah, walam yufarik bainal khaif wa ghairahu ilal mukrah. Dan Allah tidak membedakan antara yang takut dan yang lainnya kecuali yang terpaksa. Maka takut itu bukan uzur. Karena mungkin dia menjauh dari mereka, kecuali yang mukrah, kecuali yang terpaksa. Adapun kalau dia ditawan, kemudian pintunya dikunci atau betul-betul menghalangi dia untuk keluar, ya, maka yang seperti ini diberi uzur karena dia terpaksa. Akan tetapi dengan syarat dia harus membenci apa yang mereka ucapkan. Ya, hendaknya dia tidak senang dengan apa yang mereka ucapkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tentram dalam keimanan. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من العجب أن الذي تكلم في المجلس الواحد، يعني من العجب أن الذي تكلم في المجلس واحد، إنسان واحد، والله عمم الحكم فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال كنتم، نسب الاستهزاء إليهم جميعا. لماذا؟ لأنهم لم ينكروا فعمم الحكم، لأنهم لما سكتوا على المنكر صاروا شركاء مع فاعل المنكر. ولهذا لما أنكر عليهم هذا الشاب، يعني الصحابي عوف بن مالك رضي الله عنه، برئ من الإثم وأنزل الله تصديقه في كتابه. وأما هؤلاء فلم ينكروا، فدل أن الذي يحضر مجالس الكفر والاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء ولا ينكر يتناوله الحكم. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فدل على أن الذي لا ينكر سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو سب الدين أو سب العلماء أنه يكون مثل الساب سواء بسواء، لأن الله نسب الاستهزاء إلى المجموعة مع أن المتكلم واحد. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya, minal ajab, ya, termasuk perkara yang mengherankan, nah, bahwasanya orang yang berbicara di majelis tersebut hanya satu orang, akan tetapi Allah mengeneralkan hukumnya. Nah, maka Allah berfirman, apakah dengan Allah, abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun? Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? Ya. Maka Allah menisbatkan istihza tersebut kepada mereka semuanya. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mengingkari. Ya. Dikarenakan mereka tidak mengingkari, kemudian hukumnya digeneralkan.
Dikarenakan tatkala mereka diam di atas kemungkaran, maka mereka menjadi syuraka, menjadi syarik atau menjadi peserta bersama orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Oleh karena itu tatkala seorang pemuda mengingkari mereka, yaitu Auf bin Malik ya, radhiyallahu anhu, maka dia terbebas dari dosa. Dan Allah menurunkan pembenarannya ya, di dalam kitabnya. Adapun mereka yang tidak mengingkari, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang hadir ke majelis kekafiran dan majelis istihza terhadap agama atau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam atau terhadap para sahabat dan ulama, ya, dan dia tidak mengingkari, maka kena kepada hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin." Dan apabila kamu melihat orang-orang yang berbincang-bincang tentang ayat-ayat kami secara batil, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbincang-bincang di dalam pembicaraan yang lain. Dan apabila syaitan membuatmu lupa, maka setelah ingat, janganlah kamu duduk bersama kaum yang zalim, bersama kaum-kaum yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Dan sungguh ya, Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian apabila melakukan yang demikian, hukumnya seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di dalam jahanam. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mengingkari celaan terhadap Allah atau celaan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat atau agama atau ulama, maka hukumnya seperti yang mencela, sama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan istihza kepada seluruhnya, padahal yang berbicara cuma satu orang. Nah, نعم، وبهذا انتهى الباب الرابع ولله الحمد. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم قراءة الباب الخامس، وهو حكم المعطل لأسماء الله وصفاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، والله تعالى أعلى وأعلم. alhamdulillah selesai sudah bab keempat. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan bab kelima, yaitu hukum mu'atil, ya, hukum orang yang mencela, hukum orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya.